Ebusianfo ne ahwefo bebi amobia masama makwa abade abakuma se online TV enda so ya senhia ewe yedwumedie yi so na dane dani na no munim se ye de ye boye homboze se de be ya ye bewura sunsun mu na yakope edifo a sabri nyame ngosra ewe omoso a omokọ isumase afa hintasem atugwa no ma chrechen enioma bebra me ne wo ye fa ye ni ehu sabri de ya de yensaka odifo Tabri ono no yes of penny other Glory House Ministries International ano meneneshia ye ba bezin komo bebre na yahwe ensama afia ababese nko eye 2020 okan ye se abato bre no ansa ebedu no ye MP4 binum ombehwe omonkwa enam akwanhia so ene de ekeka ho pina ensem bebre na papa yi kan ye enti saade ye ne na ehie ya ye ba betwetwe komo no ye nim se abem mene wa ye tie saada no nsem okan ye ni na bebre adenzi ama ye hu se yampa MP4 no ebi mo hwere omonkwa ewa akwanhia mu entenda ye nsaka ni de akwanya na ba ye ne ba betwetwe nkomo ye ba bobo nsam no so baako ama ewo bebi a wo bia enti no odifo Tabri ye ma akwa abade ba kuma se online TV so yeah mama na afom to say nyame adom ho ye na wo so ye na ko pan da ro ma ye da yame ase and then so ye share de sunsum nsem de wo de e ya de abinim se wo ya de papa sanete nti ye share de ye beka ho nsem na asa na ye beka nsem num na ya bobọ so baako no wa kwaye nyame nim page e behia se wo de ye bewura mpa bo mansa okay onya me no kwafo ene me da wahye ma wo so mi page akase odi na na ase odi na yi odi na ntontom mi ja hwefo nya shonsa me sere ba mbo sere tumi se se emo ho mbai me da wahye adomti amen enti ahwefo sa bread ye tie ye mpa ebo ewie enti ye koso na ya hye ye nkomo twetwe na ase said amidi kankae no afi 2020 odifo Tabri o hye nkom bebre na efadia ebesi na afi so aye romi 31st night nkom bebre na enti sa bread ye be hye ye nkomo twetwe na ase efri MP4 na waka se ya de ombehwe omonkwa ebinom ebehwe omonkwa na makwanhia so ye de eni atufo ma ye hu se ya de esi ya mpa eno nso no wo kan ye na esi so san na woje no na asembe nso na woka afa ho yo me da se menu aba onu se de bia e ka se Ghana ha no ye wa sofo ha sure na ye wa difo ha but ene dia sofo bi yenti na obi se adifo ni ha no ana obi se me ko sofo bi nchen me ko pemoa but me ntimi anka enti na adwe ne se sa na sofo nyina tie yeah the whole Ghana the whole world many odifo a Ewurade fa me so ye beto aba no me ka sans me ne me ka se MP fo be wo no eye mu journalist fo ni central fo ye be cassette ya me ebi ana so tie na bi akota o media so cassette ya me dan hu yeah but Ewurade fa me so ka san ne mani nyina ma ene esi na de me ka se nipa hu se sunsum ani tumi e wo ho abrabo no ye mfo ye ni kan emmo okay enti sunsum tumi ho ana sunsum no me ba bi anyame di maduro sunsum enti asem a make bia no ansa na odifo Tabri me ba bonten ana me ka sem bi no na ade no mahu no 3 times ansa na ma ka ho asem yes ade ne ba ye no the whole Ghana me ka asem we eto MPD a woken asofo ni bi be start kasai ai asofo mpanifo bi kura o Ghana ha omo hu ka Ghana asofo pani bi wa o badunu Bible se semre na ekwawie ya mehwie me honhom e de agu maba wa ne mrantie so okay na ye ka odifo Tabri so me abrantie me yonga ya nyame honhom ne nyame tumi wo mi mu enti ade bia me ba be ka bia no nyankopon aka akyem na me ba be ka enti na minim de ba be sie enti me ka se MP4 de benya accident ansa na yato aba no na nkofo fi se bia ye di agro odifo mincha wa no pese o che se Ghana eni wiase afane na wonko ani odifo a wo hye sa nkom no na se general se dwuma wa ya ache OTB Uti sofo bi ene tse tumi ni gwa hodo susum ne ewumu ni diso apart from the me wu sofo bia ana jenas ana so nchen ni bia ka se ya te se sofo asu masi be kan e be se nkomwe se before se to aba no MP4 bewu me wu sofo bia o ka sa asem apart from the for pandemic try ka sa asem no wo ye jenas TV 1 TV
ensachofo mu antibi enti ena che 2 minutes sunsu anya me dia me and ya hwefo san odifo edie he wo a wo bedi ni ho agro na say oja na wodi ji agro said ya Ghana ni wiase afa na no obi ehu se bibisa aba besi na ono nko an hu de ndie na chese se obombo de hwehwe na chi akwan pa odifo ye to komotwetwe no so a say wo ka say dwuma wo ye no sunsum no wedru mpempen so bi mpempen so ben na wo wedru some fan say school kra na wo kwa wo keji anasa wo JHS me da asese o kana say school onim sunsum no ete say ye ko school ya asa na wo ken ye wo sofo bi ade ba bi ya sunsum woduru me sunsum awie university sa ya tumi awrade de ma me no me university emre bi me kan no ayi Kumasi online TV obi opeso hu enye se onko portable TV no onko hwe se me programs ni nyina ho negu me programs nyina ho negu obo portable TV abo me programs ni nyina ma ye no Kumasi online TV ni nyina ho ne wo okay enti obi opeso tie asem odi for portable me kan no sunsum no ye ka se school am university tumi awrade de ma me no me de na man kwa nkosero man kwa Bible school ayi adom akede nyame de ma me yes enti me angels am kuta angels ma akoma 14 yes ana mani huna de eduru ma akoma 32 yes na 14 no amondo so dodo bia angel na say angel bia wadwuma woye obi tiem se se awo problem ana ye wo angel ye soma no koya awo ho adwuma enti ne wade bi obi bom paye saa mpayo awo na wo pere wo bom paye saa so story centimeters nya de bia na ye mpaye bo ye wade bi wo ha ya kwankyere enti na mse me wo angels na me de ye adwuma ye makoma 14 na angel bia wadwuma oye obi dia ya ware semu e wona adwuma angel wo ye ho adwuma obi ya akwantu e wo angel wo ye ho adwuma obi ho ne dia ne ye eba angel wo ye ho adwuma yes obi dia e yale e wo angel wo ye ho adwuma okay now odifo by force bro ni besi say by force nkom hye ba say chinchanchi mi gidi say odifo portable aba be hye nkom say embrahye begofo MP4 no ebinum benya akwanhia say ndie mepe na wa hye nkom a meje di mepe so ami njindi na meche say ma men ka se mi nche o ma men Ghana ha ho eya na mo se obi a sori ya na o kasete adifo na media me asam no nya media de asoma me samenka ena mabeka wugidi o wani anu abam asi ena che tumi ni difo kura me ye ena che sunsun ba bi amadu o level amadu o sunsun what say becho ena che tumi a awurade de amame yeah enti mini software Kumasi online Ghana wiase ma hu software tumi kan ye enti so bitu wono say ena ye ni difo Ghana ye ni software Ghana ma me wo de wona wananti o wo de wo so wananti abo momento ne sofo bia ne sofo enye sofo bia ne sofo na me pese adwuma we no e wo nam di kaka se wo sofo bia ne wo do sunsun okay nti wo ka sofo bia na wo ye odifo nti meto ama wo wo wasama wo baka no wo nkoma wo be hye no ye njindi anase ma ye njindi se na me ka to se me da me nkoma me hye ye no se MP fo be wu no eno esi ana esi yeah yeah ene che tumi ekura nipa no enti obi si makosofo bi wa me kwa me di problem bi da kwa ansovo ma me kan cho nti bi nkosofo bi a obi o ka sa why a big problem why a big mistake because ube tie atachem ansa na wanya super pasa abrabo no ye tie atachem enti sa wo kosofo aso me so no ahu hia eno nche sa na sofo nyina tie sofo na bi ka sofo bi a ne sunsun tumi awrade di ama no sofo bia ne sunsun ba bi o free awrade ni be duru pampa so duru no okay enti no ahwefo ya te dia papa kan ono se o hye nkom a se ye gidi o san se ohun se embrahye begofo ye MP4 no ka o mon semi na abemo enti no onuadofo a wo hwe ye no se dia etibia no ohun se papa we asem obeka bia no ya de a esi ebem enti no bebi a wo bia no so hwehwe na kira kwa se dia hye se no dika kai no wo kwa portable TV a wo bo hye wa wo be hu dia nyame nam ne so a oye wewe yimbremu no na won so wa kwa
kwaje wo fa hozi ene dia wo pe bia se ya oba ho asem bibia wo pe bia no wo de tu nanim a obetumi ayama enti ya to enkomo twetwe do so ase ye hwe Parliament House dia esi wo honom 7 January brana omoto aba Speaker of Parliament ashase no kra ye hu se minority for no makwakotina majority for omo seat na MPP for no buy so omo se omo nti omo ho ase entokwasa na no no ya de esi wo sunsun ansa na ededi wo honamani ana se de na emasa ntokwa ne siye unsa soldiers for na aba ho be hwe se de be ya asomdwe beba nti no wo no hu ne sei and I said the whole word ebin see baby taba apart from Ghana and this year we yeah this year me can sing be me say ma MPP for who say omukura edom ne do omachi yo enti abama fan simple me can say me say obi a opeso hu portability opeso ti asem odi for portability ken onko oko YouTube onko portability TV na omo port tienie port ne P A U L ana ye Paul ana tabi nso ye T A B R I E owia no atentem no de TV aso obehu mi program sama ye nyina e wo ho bomo di for portable program sama ye nyina e wo hase wo se ni nyina wo ho we 31st night we wonu so bi ba so 31st night we na sani pa ne ba na ne nan na obubu ne nan we bubu yes omo di fi US na ba ye chesa kwa na wa akwa ne wa onya program no US na onu abra me hwe sunso bo mpan ma no me ka ho omo de na kwa so form akoma akọ 10 ni no omo ntumi onu yeah sa omo sunsun sa sofo na omo hwe ni nyina sunsun no omo nyini omo level ni nyanuru ho omo ndru university dabi omo ni sa tumi no okay omo metimi asasa yale no okay enti abra me hwe ma me ne na ne sa no me sa so ne na mu ana sunsun hu sa de ma me ne na se asegem ye de asegem ana ye de nsosie sei agus de na so na e water na nipa ni timode yes e sunsun enti ma me ne na nyina no sabe atiefo atwefo fa cheme de na se onyina apro aproti tia na ati nsu enti abra me nsa kan ya me start se me kasa e bom paye e ka sunsun kasa gusu no na start egi mpane ye efiri na ni sabra no kasa yi ma me sa ko back pane no na eyi ma ye de ni hu ana obi about 31st bi ehun dia so odi for portable making bi ni na no office wo mesi no opeso hu set opeso hu odi for portable program no omo portable TV obehu de making oko YouTube omo portable TV omo wa so odi for portable making Sunday and Central ni sisi wa waso e ho Saturday and the order for our hwe bombo de na kwa na so e wo na nso kwaje wa yaresa ye nto aso a na me bisa se sisi ano first in history akwasa abakwasa mu no de ebi nsida ebi esi e wo manga na mu a ye hu se Speaker of Parliament ofri NDC mu eno so no sunsun mu no bibi e wo ho no ma wo ne ye be cha na me da se ana na me di ka se MPP for fa de ma simple omo ntie enu asem ba me menya party A menya party B ba de me hu na meka okay me ni party B ha because me pay politics but ye be to aba no December 7th no ana me ka che omo se na eye ana ebeka be 1 month am ebe to oba no be ka asase we say abani ato awie dada wo sunsun yes e wo sunsun me ka say abani ato ya to aba na awie dada no be bisa say abato de me ka asase we December 7th me kan okay I on the first December me ka asase no asana ana me say ya to aba na awie no me say papa abani ne se beto no December 7th ana me say die abani ya to awie dada because me hu say abani afani etwe but omo anhwe ya ebedane me kan but omo anfani asem so me MPP for be frere NDC for me frere so me papa me ni party A party B me ni MPP me ni NDC but me dey me ye D4 je urade ya che na me ka ho asem omani ye die na omani nkoso nti na D4 portable me ka asem no enti obi ho na na adwen se bia because na esi o ebi si da ade nso si osunsum dada wonu sunsum na confusion si dada na ye prade ntumi ka fashion no me si we ni afani we etwi so ho me kan enti am si obi obeso ohunya me program bia no onko portable TV obehu asem odi for portable me kan yi
afani afan etche MPP for twe NDC for twe enti de me hu ya ne se abana adane enti me MPP for we edom na edu omachi no because odi for portably mahu na America because ade na ba 3 times and mahu asem na America enti ade na ba na de mo obi ade na be se ebi odi for portably pedin bi ultima bi din nyame na ma din wo Santonia na se wa uti front ba medin nyankopon na ma di ba de nyame yi atre asedifo no na America because the duru bi onu oman no ekobia no mko atifika toye no mko puya no mko na afo no ma ho bia ye ko di hunfo bi first no ye ko hwe odi hunfo ne odifo ye asem ba be si a ohuka biblia be si oman mu ona be tsasa de we na ba be si enti sei ne ka se ye ba to te me chono enti ase odifo no abato na ya pele apede enti we atwe na niam akrofo bi ye no maame enti we kan nyina wo ha ka ba ko ma sa yes bienu so kakre me se enti mi nkan niam ni nyina wo ha go se sunsum asem okay otuwe sunsum no ne yakoso bi enu wo hunu ya niam a yakoso ha enkrofo atia konwa so no wo hu me boa yes because woni ani me de so ni me ni wo na wo ti ni yakoso no be da hu me hu ade se wa kansa sana enti me to say na me ka say abano ya to awie no na enkrofo say ye di agro bi ba na ye nim de ka asa mo kasa bebre sa na sofo adifo kasa maame eno nti na obi say adifo kira enkrofo obi to no problem okay because e dey asana do say me ko adifo we ma hu hwe enti sa na adifo nyina te ene wo bi problem sa yes uyo obi a wo hwe me kasa asem ya kira me odifo pote bi na me kasa no ebi ya na wo awo problem ya to yale amo yale no wodum hospital duro ba sto enko ebi ya me na wo kasa sebe abrante wo krata asama ye basa busa wo se eye den na wo krata asama ye basa na watu otu ho na mo ba wo sentimi kan ene tese abrabo no yamfie ni kan mo bra enti pedifo bi asunsum wanyini ti so di for portabi na menya de enfama menya de enfama pesunsum pesofo otumi owo sunsun ti so di for portabi na menya de ma maame yamfie ni kan mo bra abrabo odi wani kan bo a obetwahwe obetimi akum ebra otam nso ye otuwa se bibi ni wiase ena na mo obre no otuwa se bibi ni wiase pa kwankyere maame pa kwankyere number na go screen so for me an mefa ofura makura bi amfa me an odi for portabi no mefa na akwankyere bi obi amaka cho no waye wo de ye ntiato problem na wonam mu no ene odi for portabi nto ntia 5 days 6 days 7 days 8 days 10 days aya 3 days aya 3 days 5 days 7 days sa yo and ya waso bombo de said e be ya de odifo kan wo be di etri pepepe na ya kase ya na ababato mitrim se wo hye nkom bi se wo hu se NPP twem NDC twem gumi twem na gum so de se omo ba ya nche yo omo ba ya nche yes political parties bebre e wo ho PPP CPP omo ina wo ho e ba ne sen na gum e be botol so miensa no medase onum ye hwe sunsum young guy to say me me ho so efe yeah eye tumi enya me de aba me okay ana me tse say me hu osunsumu say MPP edike twam NDC twam gum twam me kan go first na gum obada ben ka say PPP anas eye sunsum say me ka to say ye apede ye pele ento mo peye no ba bia gum su be say no no enti me ka sa na nkofo fife bia me boa na gum de obada ben because there other parties we be ho na de na gum ti me to so ted eye sunsum ebia no no so ope akwankyere bia ana me to say ene ye ni kan ne de bobra no obi to osa no de ni kan bobra ofise bia obobra na nkoso ofise de ni kan sure ye mfe ni kan bobra da ento obi atra wale ase 10 years onya woda oba bia atra ho de bi obeda obeso da no obi ni nada oba bia atra 20 years onya aware so onya wo edientra ye mfe ni kan bobra sa sanate jo
and the ensemble be na waka na media many agye ho pa eye wotumi ahye nkom se NPP4 dikan NDC dikan na guma bab asem we dia na me kra medwen ho amenti ase na me se sa papa we die nyame de ni ye adwuma papa ente dia me so me ka se nyame nhraw so na asem ba akoso ampese mbisa ni se ye hwe odifo tem bia na mo hye nkom de bia adan endoso ye so da bia nyame kasa otuo so da bia odidi and ye kom na de me nti ese me didi kom na de o nti sa no da bia so nyame kasa yeah nti obi o kasa difo se nkom no se da bia kom de odidi sa na nyame so kasa every day nti so nyame asem ba etwase e beka onyame de asem so ma ye se beka nti ye wo obi onu ma me ntem nche so adwuma we no ye wo sofo ene ye wo sofo obi ye evangelist ene ye wo difo di hunfo ono de wo hu ade na o ma ho akwantere menti na me hu ya me meka ade ya me hu no ma beka 2021 ayi wo mi minim de ebesi me kai enti ni opeso hu no onko portable tv no ko hu sama me kai 2021 so de me cho no enti ni wose ma hu se da bia nyame de su nyame de na asam soma ne ma that every present day say na what one kura dey so to me di be 3 times answer me mani peduani nya honde wo free so di 3 times sa na tie ti sa na da bia nyankopon de na asam so soma di for say ade we na be ko so tie me kan kire man no and today say ye kasa enya kasa eye sunsun eye tumi but so for bi ha wagini osa e wo sunsun ana eno na ama ene obi a no kasa sa eti asofo yes ba no u kasa ti asofo a hu se wa kasa ti nyame ti bible say munyi onyankopon ni na munyi na difo ni ne modie sure yo mata ha ne de sofo ni be ye biaro hu se o yo nyame akoa nyame na frɛ no enti na se odifo be se nkomo a na enkom se no asofo no so mo so ye o hu ye meka and enkura ne bebrebe no mu di asofo achi no omo pro ho di o hu ye no because ene omo di sikani bre ene de di asofo na achi enti wonya bibi kakra bia osomate me ho na obetra radio so na obetra TV so na wo ka di o hu ye ode na adwene but odi for portable me from adwene kasa wo ense bia obetra Kumasi online eye fidikasi we so kan ye no abam the whole Ghana, many software about some of the kind of the whole Ghana, the whole world, many software to me can't have some that apart from the 4.0. Sure. Where they make a some or more average, no. On some peppy, no more average, I saw quaint to tintin, no, or moon to me, she shall with child crime, baby, I'm more, no mumba, on besh shame was so no more frame or phone, so no more your master mat to win him, and peppy no better no a D4 binum no much or mwedi, or maji or musika, and no yesike, nimbra, and I say, sound monk or phone or moyasa, or more near D4, papa, we a fake, and I said, then, into no sound, no wish she, I walk your D4 Danny day now, no more country. Wako kweshia obi a wa brochi a samre ye bia kro enam Kumasi online TV so wa show ema we hu a ona wa kasa ma wa kasa o hawo yi bia kire wa na that's ene me TV but ma men ka se me kire ye wade bi wo ha ye mpai bo me sofo be ka to so wo charge no onye sofo sofo a me wade ma mienu miensa me yusu ye fra ba ko papa nya hwe abone nya hwe sa ena adanebo ena dimasema me ewia ebe ko ho asem na machire okay ya saa ne ma na miensa no ena bi su de ma kwanchire enti saa de no so nyam na meton ekoto enti se ofrem na me hwesunsun a meto saa de oni be hia ba mi odi for portable se meka to se for 20 ana ye se tua we ana tua we ansa na ma ya adwuma na ma de mento saa men charge because me ka se me charge o untimi ntua meka untimi we da tua meka saa untimi ntua na emom no sane ade ne enima na be yusu ne de nyam na be bisika beto ene ona beto enti se ofre sofo bi na o charge wa ma me ya adwuma na ma me charge wa hu se o mfiri nyame onye nyame sofo ya wa sofo wo mu nya nyame asofo because o wa sofo wo mu se nyame dwuma enti unu ofre ni pa no ma me before se me ya adwuma ma me charge wa onye nyame sofo but adie bia ye bia de akwankyere adie bia no to sofo so papa e bia ma me adie we ye be hia de be akwankyere ma me ni problem ene e so
because akwankyerɛ deɛ nya sɔfo na yisu ne sika me deɛ menya me na me yisu sika e deɛ ya akwankyerɛ deɛ ama na mo me deɛ sɛ benya me da agye na ma sɛ no ma bɔ mpaye na akwankyerɛ bi o ma ka ne ma sinye mani because na deɛ bi na yɛ mpaye bo obi atra CS mo bɔ mpaye so many years problem ba akoro nso to mpaye o ye bi woman bi frɛ me free Canada o se sɔfo me sɔra na do bɔ mpaye ama de yɛ we enso awoe ma kyina me nya bi me kyerɛ na akwankyerɛ keto mu yɛ sese wonyam performance na so odi for ese obi adidi na adwuma oye ho nti ade na wonko awani abresa obi adidi na adwuma me ma no kura na dadi ama nyame mani ada ho se sofo a o charge o se before asema ya adwuma ma me charge o de onye sofo na mo me de me ka cho se me untimi ntua beka because nyame adwuma ye ntua ka ba se yo nipa bi wo ha na wiase nipa bi su gu ahodo woman bi fi US e ba be ha oba wonu oba was papa ma pade de aba be chew yeah because the entira wo hwede nyame afa me so aya ama no ana o pade no de be chew me so na nyame fa o so ye ma no na woman no problem fa fibroid so no your hospital asemo hospital ya na operation ma akoma 7 ba na nya de bia na hospital obi nka se hospital nya adwuma enti o tiem sesi ana wo hwem ya o yale a ko hospital o ko hospital na wonu madu na de eternity a entrance nka se hospital yale eye sunsum yale so pedifo bi o sunsu o tumi so difo portably na wo dane ne ma ni de ma ye ya kwanche de ma because a hospital yale nka wonu madu re keko enti nya de bia na hospital yale ye wade bi wo ha o de ko hospital because so obi aba won chen o ye nurse obi aba won chen ni tiya na ya wo man painkiller no ma say ko I say ba still na pain ni tin na so ya na ya nurse ade na nya sunsum anya anya seseka enya sunsum ya de ebi ya na ya tonya de ma no enti na ba sa ni pa no entrance woni ma men ka se min cho Nigeria for ye nipa bi a omudi ka dwe sunsum asa na ya dwe seseka enti Nigeria for bobra omo Nigeria ni bi o de Ghana ni bobra bi a no Nigeria for dwe na smart is so who say abrabon yan fe ni kan because all free fear Ghana ni ni say wo free fear na tu kwa kodu agocheni ani fear ba yentimi nya ne da wo say ni baro wo big problem na me ka kira wo boa wo di agoro wo fie o ya wo fie ho enti ba bia wo koro ye wo sunsu mo hwemelo melo say no mo hwem no mo de hwoti dia wo ye bia sabe wo so no kwa na akodo so kro wo ana de wo no ye na ukunu koda ko wo na me ka kira wo ba iforo hu lady bi ba me nchen 31st no na oba lady no na spirit ne wo enti no person hu asema me kai won ko Portable TV mama obi wa no person okoko hu asema odi for Portable me kai obo Portable TV tie nie Paul ne PAUL no atentem no Portable ne TABRIE tabili no atentem no abo TV ko YouTube ne bo hu asema odi for me kai wonim wo ma ne ba na spirit ne dan e wo enti abira ya bo mpa ma na o dan wo no so yes esi what 31st no so the metal enti sunsun no sa woto na ase ba kodu abotenti baye ntimi nyame de a ene wo problem ye wo fie ho ye wo yefu obi tiabo obi frame fi Italy wa won e ba o Germany ho okwata Germany kakra ofu na ko Italy o won e ba o Germany ne ba na ma Ghana da but o ya le twere ya ade e woni fie ho enti abira o frame pada so maame me wan ye frame maame mansa no se me maame nua na so mate me ya ade wo de fa kra ne di maame me nye se wo Ghana ha wo abocha se se ma wo nua me ginam because me say so from part me say me nua me wo Ghana am be so be ginam me mpe wo nua na wo so no sunsun ekura no wo nim tumi ekura no me mpe eye udin na me hia udin ayede wo udin ewo passport so entina me say won krata asam nya edi a me hia edi ewo passport edi a ewo ye de to wo sa ne ma ne mienu me hia ena na sunsu me de ya de me de suma angels na mo ba be ya de say awo na wo pe awo pa ma me 7 days 5 days 3 days say BBC say adwuma sam krata won krata asam mame emane nya wa be say wo frɛ sofo asumasi mame nkanto ye wa sofo bia ne sunsun ba bia woduru ene wo sofo bia ne na dwuma a otimi ye wo sunsun na me ka tero na uma enu me ka sa asem na tere de pena me busa no se ne ma menua
ana am so okay ne me ya de am no ye be hia de we papa nya hwa bone nya hwe ye na ne ade no ye da me ade no within 3 days 4 days pain and the board ono ma me na nkasa ne ka akiri ana start say o kana num asem no ye yes and some warriors yeah and to so to one house yeah I want to Ghana how you want to Germany ya want Germany ya want Ghana okay and say then otimi nya e talk to ya le man no e ba ya want Ghana yes and to me tell so what you about chen one way say uni Ghana and be ye ntimi nya wa mama brother who big problem what they translate do ho chi businessman hwe nkrofo brebre trawo na dem pa kwantrala Negata say, yes, I saw for in your papa, and I saw for in that, and I saw what you do. Mammy, Papa, Power quite let you quiet. A Jumana way and 40 can you Jumano. Abrabona over Pebambo, Park Quantile. Once a what says Dumasa, what purpose that's how was sent to me. Yen so yen for anyway come say, near more than yen from free or near with yen come anyway, mum. Yen kan ye mabi mom en kan sie ni osunsun ana no be for this so be free US na ka sasem we ba me Rebecca o se me ba me ka sasem we no obi ono na se me ni sa dance ye ne ma no o se sofo o ba di sa dance ye de ma me no unum sabe o dai no so dai o so da na obi ne na da sabe ade eche ye no na ne nofo ahono sabe na se enso ahono na ofre me pɛ na me say mama me bon pa me na say anam say ofie ade we ne agina wo no say yesi me mra me di ade ofie ti ade die na wonni no na ade ne ye me sa enda kakra ye ne da ya wodaye mu yes enda kakra na obi no da wodaye mu na sa ba sore na wontua woka na obi njo ko free na ade e che de na abedi wondi hwe obeda kom it is a sunsun bi wa na wa o se wo dwuma se wo niema nti na obi a oda so da so obi no da no enya de papa ya toyale nti ma me na sabe no fo ahono sabe na senso ahono wonti bi na mte ana ofre me na me se ade we no mo kire se onye e wo fie o so fo ye no kure me busu pani ma me pressure na wonim hwe sunsun no abusu pani no na oye saade no oda na hospital na ma amene so osun daye na knaman e ba no so na wa kama na ba no so sa 10 times ohu ma bi akama ni free ba yeah so that on the one pon ne daye so oye knaman so ye de yo but obada bi obo se kama ne ba so yeah emodu yeah ana me ya de ma no Yesu ade bi efansa papa nya hwe abone nya hwe ana mde ade bi kan efan dimasa mame ento ka Psalm 54 verse 1 David mpaya oboy so urade nyakopon dimasa mame na ananafo asole atia no wole hwehwe be kra David mpaya oboy no enti mi makwanche bi am ye bi afri bible mu makwanche mi am ye bi aye da lesna me ye afri bible mu da lesna bi afri bible mu enti mi ya sa akwanche man say within 4-5 days and I bishop any bugu or so hard upon the sorry the woman says to be 12 in us now for a solid boom I didn't 2 finance first almost an enough for no sabe at train or then send me if you want it ya only be above them and he who the first cry by and a bush penny no or be Friday or Fred I can't tell some fun and phones on the morning channel Ofreya maame me sraw famfo so mo ne chew no say ofa na aden osma yo bone sei ni mai enti we so anyo odifo bi o sunsum ti so odifo portable enka wa mana kadem ye won kofu mi wo ya to ya mo adu o munya o mo mpa kwantre ofi se bi akota Roman aso dem ye nya ga oso de won ti wa hene mra ye no ye kan titi o ye de titi ni aka ye enye ne sa enne wo se efri Yohane suboni penso no Yohane osuboni ne penso no wo so ahenie ye fa na ni bere so abrane so ene ye ja wo so de honto ni biem eye mpai bo ne akwankyere sure
Sure. Na yanhwe akwankyere ene pepi no ya na amafo dodo na omo nti ase obonsa oka akwankyere pe no na omo de omani akwakyere eduro so na omo kope akwankyere we eduro so enti yanhwe nyame mu akwankyere na eduro so akwankyere ensunsuni e wo mu okope busum bi akwaje akwankyere wo ne ho oka eduro so akwankyere menye conformant na eduro so enti ende wo me sofo ntimi nim adu bosom na akwankyere ba de nyame mu de na me ka akyere American Seminto. As a wonipa bi a wasas Bible say o man a nimdie nim. O man a kwanche ni o man na hwe ase. Odifo bi trans ne efense Elisha. Na okokro bi na efense Samaria. Na okodu kro no na enso bi da kro mu ho. Na enso na efe pa but obi a oye pemfo. Ebi asenso ni bi num na wapon. Obi sanso no ayale. Na odifo ndu horo busa bompa e busa urade se urade kroiti bia ye fe but nansu bi da kronim nansu ne da adane nsu no obi anu nsu no bia na opon ente urade bia na menya fa mo oban no urade se fa enkyere fa ayoa fa eta na enkyere ayoa eta ere de de aduane ofa enkyere fa ayoa na ofa eta no otwiye owie no de gun obompa no kan sunsun kasa de gun nsu ni mu o ka sunsun kasa de gu nso no de nchini gu mu afei de obi a nsuo na obi anum bia na onyem a na wapon no na fa nsuo ne de no na asesa na fa obi yare no nsuo ne na ho atono sata be la sadu no abompa yo wan ka se urade yesu wan ka se ka baba wan ka se na ja wo so de wonte obi a ofa ntere fayo a na oya akwantere enti se woto wo ye elder Pentecost ni Azie ni Roman ni Anglican ni na wote wo na wo sei wo de wo nya akwankyere ni a hwade ne to we enu nti na wo bre no akwankyere a wo nyini nti na wo bre no na wote wo na wo kasa tie difo na wo de wo sofo no wo ogu obi da no de wo di da wo se we mo le nenye wono to agolema na to mo le wono de wo se mo le nenye ba do no na agolema na ye na sofo na wo nkuta tumi no esore no mo kondam adifo e kire mo asore ma but adifo say de to mo anim to wo ma we mu Ghana ha ana asase wo so na woni akwankyere a opem ntira de la fo ni bia no mo koso o ka say de ni ka na bobra obi atonto sesa so de otia no tie obi atontoma na otia no tie obi atukwa kotan do so many years ne nkata se wonya bi Echimeria do sa ne wale I want you ma because e nema mienu na that ebusuan mu ye wa busuan wo ha awale ne de obeware but untimi nwo ana wa wale so de abetimi awo but obewo but unya wale so da se be ma be so kawa pa unya bi e ya de wa busuan mu enti se wa mpa difo bi onim sunsun onim fam ti so difo portabilia ne ya na ne ma fa ma wa o se da bi sofu bi eni ho wo se sofu bi odifo bi eni ho me be se mo wo se ene me ntonchia na de o problem na wonamu no onkrata asem no eye wo krata awo asem yale ne atoma enu obi for portable ntonchia ade ne metre no wantimi anye na ehwe de oga na sofo be ne senkom abeto be han ebe mu sofo be apart for di for portable me na me keka na ebisi ye nyina we say bia say me ka say afani etwe ana pie o parliament wo no say speaker of parliament NDC ni and the president is MPP ni then the basa sunsun masem yes nti ye kasa so manu say ye wodi for Ghana ye kasa ye nim ye ka wodi for portaminim ye meka me metena ha nye usika bi ba minim de impossible so manu ye wodi for wom nti ye nim ye ka nti u pesa onim di achi se sia wodi for portaminim me ka me boa me ka se gum beto so miensa MPP dikai NDC dikai menya party mentuaba bia men no party bia but no creda me kan o pesa odimati am se ko portable TV o hu spell action pon e p a u l tentamu tabi mi t a b r i g tabi uri atentem na bo TV na pe de besie na de show videos no jo and they are tensem bebre na and they some epiepie no sa sunsumo fibroid na odi for portable o to misa and say they are so wo pe akwankyera we chichi asofo so bebre wo kwedi for so chese be bia nse se okwe na wo ne nam bia and they ma me hwe na hu se wa yera kwan
wayera kwa ehan no ono ne odifo Paul Tabiri enti won so hwehwe ne kira kwa se de be ya wo beba se de wedi ka aka no wo pese wo hu bebi owo a wo de numbers egumfo ina ase no fani na se de be ya wo be frɛ no na wetumi ne edi nkomo na waka wo ha obi a wo so de a kyerɛ no na odifo ye koso de na ye be hwɛ efiaso asinega ona bulldog ene na na mama ground omo ye interview kakra bi na mu sensem bebre na epiepie ama bulldog krasisi anu ho a kyerɛ no pa na oka akasa bi se omampanyin aye na na deda nkwa akufado ne mfie na odi wo akonwa no so na nya de obetumi atwa wie na no so no sunsum mo no ode na adwe na ka na trasa ana se sunsum mo no bibi besi wo ho ana we hu bibi nti na oka ne sa no amrante ne kasa no kasa no enye kwa but so oman no ye hunu se before so be ka asem bi no na o nyina so se ne buafu na waka na saa se kana na do bedwane ana se ka de besi ene ka won twa 4 years no unim sunsum no so bi yusu sawa de ba wa na se onim de oka but ono ne kasa o kan ne ya bufuo na o de kan kasa no because ya asem ne sie na first say ga ono ne swage no me sunsum se die enti na abrante ne kan sa asem no o nyina so bi enti na o de kan ya na but ya bufuo na o de kan sa asem no so de me to ya enti BNI fo atwena so kakra omunya no so de me to Ghana yin na pasumwie ye mpe wantwi so de me to because ye mpanifo na che say ye nyaa ye kroye bi akoye enti na mse se asem bi ba si a onyankopon ba bibi be su o man na onyankopon gi che na didifo efi odifo Portabiri sure enti ensam a me de beto dwa nyina feina mo santrofo abrotefo mo ho so papa sa ensam a wo ka no sa na nya sama odidi agoro okay yeah amfa sofo bi nkompo odifo Portabiri o me nya sofo keto o sunsum no tumi awurade de ama me no enya sofo bi nkom sa wo sa ya amam no amfa me kompo odifo Portabiri amfa sofo nkran keto me kompo odifo Portabiri dabi ti edino Portabiri for di sofo bi an kompo odifo Portabiri sunsum ba bi amaduru no ane tumi ekura me no enya sem keto a onim so obi ba me nchan enipa no ba ye no na sabe obowa na emoja wom sunsum no na ya tunutuo awo ne bo ento obowa bia na emoja wom nipa ne free Canada na ba Ghana onu mimi ntino otwa pentekiti ba ye bintino otwa pentekiti ba yes na obadu ye no me hwe osunsam me okay a woso na ne abo otuo osofo ade na che edi 6 months some say afi na ade ne start year adwuma did obowa na emoja onu mrenkenso debut oni mrenka so usa de mu asamote radio so na mote sesofo bi ka samu a na mu twa boye otu oni mrenka so oni ebere so oni abe de abere so oni bere ni nkomu no ana e fere mrenka so ano na ewade ka chere se me mfa tunsum na me nka sunsum ka semfo muso na me fo ma me no sa yes na wade ade na ko hospital bia unim ya wade bia na kade na chi wade o enti so bi to abrochire ana obi abrochire na osei asof matira asofo nyina so ntimi dem paaba sani pa me se una wonya wade so be so bobra ko wanim abambuo wo ha fa bambuo ma obra da na me ko sofu kwasu ho me ko sofu kwa me ho me ko sofu ho me ko sofu aso me so enti ma hu enti sana sofu nyina te da bi unu odi for Portabiri so me hwade ene me ntontia ne yan hwede nyame befa me so ayama wo atia ma emuyi bible se mon so hu nyina hwe na mo papa ewu amane ha so for so sentimi amwa ene ntum da bi yisa adwene fi utrim na de odi for Portabiri ntontia papa me problem nie na me nche oniema ebehia de ba akwante na wona hwede besie achia na enso embuye said ya wate no chese ono de odemu sonkokra enti no
ye de esese wo ye fa bibia esese wo de tuto na akwem se de be ya enke chikra enfama na odifo na wo ka se o ye be ka bibia fa se wo bo adanne no sa ho no so betumi a chechire mu kakra de amem se so obi ye obibia na se sunsum kra no obi tu wedro dia na mnim se wa tu wedro wa ba odifo wo wa hwe ama dro no akọ chese no ho ato no wenya na yaresa nti wo bo adanne na chese wo sande yare na se dro no to ya na sa akọma onuko no yes na ye back to sender no eno nso senete o kire mu na so obusam question maybe so me ma drink akra me wona me de afa ani busam se anane mo no senete na o ka na sa na se o kire mu se ni yuso na me drink akra na me fa ho no yeah because mo central for no ya kan ye o chana mo sa de TV ni radio so ene chiche man adane bo no eya ade a oba obi ato oduru Uma ya mekasa so ba maintain. Ane ne ya ade ni fi wa na sunsun ya bo ho ba wo sunsun mu. Enti se nipa na sa try first one sasa ade na da me kono so. Sure. Nipa na try first one sasa ade na de e kono so because ya ade na first. O ya first one ya dane. Ya dane fi o de si ho kwai. Si en si ho ko be onipunu because o hu se first one wa ya ba ko no de kan on de soma ya. Se obeye ade na double. Because they bet me account to until we are near Sabo Hobby. So the metro into what two are not Dania Conoso. Sir. So the metro, dear friend said, I'm Danabo. Papa and Yashi are born in Yashino. Nina ya Quancha Bible. Oh, are they? Okay. Was this Suku or Samrasono and Conoso? And then none of them the council was a radima you told Friday to Nyan Quassam. Nemu ebia he masima me Mordecai no ensa amra na otuma mo no santom eno akwante efi kwakufuru na itegalo enya bible num dubu sasa akwose se akwante efi nya me ho mate na o ka se weni no 32 se 32 na weni ne ya ba ku bia de adwuma na emse ye wo America kranti no obebo anya se de be ya ahwefo be hu se odifo portable ye ka ne ho asem no onye bibia se ye toto na asa na se onye nipa keto asa ma men kan chiro mani 32 no wonye se wo adwuma bi a sa wo sunsun no obi wo ha na ni hu na de duru ha ba ko obi ni hu na de duru wan obi enti wo level bia na obi a bia na ni hu na duru yes ni di so enti me de na 32 me hu na de duru achi enti na ade na ba be siga na me hu kan ye no me say ya apele ye ampa esi o parliament me say MPP for twe NDC for twe MPP twe NDC for twe sabia no bu fi se bia edin ye bepe on say so e kan nya fe de asi sure enti so bi to ha wo see sabe me ko sofo aso masi ho enti ma hu hwe enti sana sofo bi tie na me so sem emfa sofo bi e de ya waye enkondem asofo nyina na wo ma di for portable holder o problem no fa mamanim na me nkyɛw ne obeye ne ne mata wutumi ya ona be so tumi ho ne anu odi for portable metra no obi wa hwe program because the sofo bi aye enti da bo mu abu who was who standing pan wo big problem bible so mo so wo nyina hwe wo se wotini ni be hwe asem prenson ba ne gidie mu ntobere obesa sorry aya pa so ma sa akwahye no o ansa obesa ye dey obesa sorry sanity enti so ye kristo ni na wo hwe ase no nche wo wieye ese so wo hwe difo bi asumsum no wanyini o tumi ti so difo portable achia batebe uniema be sa kamu e be dane no ma me kan se mi cho ma bi free Canada ba me ho na wato asase na che so difo wo de abrochefo nkwa na e ba wo nchen yo oh Ghana for ba me nchen pa but we no o Canada wato asase na wato asase no beduru Canada ha no na me ntino ofri Canada ba yo o sini fi o ba betrem okay o beduru fi o se kim no hu se bibia wura ne nem edi entie ono ankasa efi no tim ne yere na ye ne sa oba na akofa be ba hofro enti oku papa na firi ho sa ni patrimosu ono aye ono ani da wa ye ne wedding asa ne kawa utu esanya mi ame wedding na musunsun de wo adwene mu a utu emma ye kasa ma bi ye wiki da sanya sunsun na me wedding ame no na ma mehu de wo adwene mu nyina obi ne wo na mo hu de wo adwene mu se so ne me nam kra obehu de wo ma yes de obeso wo dwene apran na obeso wo pran papa abehu bone amehu oh adan
fa baby crowd be hu oh awka de wudi ketua crowd wudi agro and the men try entina me to say obi otu ni na si o say kim go no ane ire o de wo asa bibia bawura na oba ye no na o se me kan ho akwa sofo ma akoma ko sexy ho na oba kra na wonyi ni ono ankasa ne maame enua na de ne ba me ho na onim me hwe mu na musan se me hwe sunsun so one na ida nya problem o se da bi one ni nya na me ka na bu be fu yes no say am so papa aye ntokwa kitin bi ti say efia wale ni am se da bi ono ni problem o se da bi and am say ono se ka bibia na am se da bi nemu ade amede ko ma wono pa se mi ka kire wo ire say u tu kwai for 3 days na ko se ba bi use sa ade no oka asasam kire no am say onko use sa ade no me wi asa me ba be di so for me mo obi ba ye da but akwankyira am de be ma wono ene dalesa be ma wono e ho na abehu se asomasi ne yew etimi se oba me na yew unua bi na yew me ma sunsun ne enye saa enti wo de me ka to se ade we ne be hia be ho akwankyira eno ano no na de fo ne be de be fie na so kwa saa de no o ye saa de ne se kimpe okwa na de so boguo na ye na ebubu egu ho o ye saa de ne wie pe 3 days no so ye 4 days no ko du fie no na ne na bu egu ho de ye no eno ara ye ne no afi no ba ne nsa da ne nsa yam o pacho no static kan ye ma we nyina ye dey etre no enti sa wotu wi ase na so ni bambo a enti oba no omo no oba no nyina ba me nchen e wo office na me ya ade ya ma oba no woni kodwale 21 days on the head man ye 21 days okay so man ni chakra so oba na adwembo ne woni yeah wonum be man na hwe okama be man ye friend Jamfi yeah osi papa anytime bia no wo ho a na kokuma se online a di adance ye for mama ye friend Jamfi ene ne ho atono oba no so ho atono be mo ope na ye de wasafa na de se ayefin eyefin no wafa nso di awoho wafa na de wasane na de ti sanete mate na san ye be ko ankoma na ya mede na asama eha me esanse mpempi na ya mehia madam fufo bi no ma ya omo de to manim se ba ku bia on the time bia otaka sasam ne se eya ode bia na obohu se oso da ya na se onam nsuo hu oni nsuo like odware nsuo mu ai se bibi bo na beto no kra na wodwa na like kwakwa hye nsuo no mu ene de ekeka hu bebre like bibia eye nsuo enwo a enti no se onti ase enti mehia wo ya me ne wo atwetwe nkomo edie me stress obeboa no na ono so se ohwenye se de be ya ono so betumi atennyoma se ya kwanche bi na eso ope a na we hu dio se otu na mo because ne kra no ne ma me koje ni nsuom ya ana se nsuo spirit e wale no obi wa na ne ma me pa wo ne edene enti oku nsuom ekoso se nsuo no ne nsuo wa ne ba enti spirit no nsuo no oye nsuo ba ene wo de nsuo so e wale no osunsum obeda bia na no obi da nsuo ne wale no osunsum enti ne tem bi obeso da ye hu nsuo so odware nsuo jo ende pepenso ayedri ahwefo omo tieu abrochefo so tieu kasa ben ena ode beto omani yo de America church tiefo nyina se obi biara wo hwe odifo portable no me number na egu screen ase no frame o frame a na me twetwe nkomo o fra papa me mpese o be frame papa na so na si wei me frɛ sofo asomasi me frɛ sofo asomasi se me mpe bi etie wo de no an se papa no problem nkrata asem madwuma sem papa me nkrata asem me bese wo so me no to nkyere mi kire me ne menye tie ni o kire me ne menye number no de off number ne go frame ya kase na me fa papa me nkrata asem madwuma sem kire me ne menye nane me bese me no to nkyea na kire me ne menye tie ebi ya no wale 10 years awo ma wadwuma sem onkrata na nye eyewudi keke na mepe me no eyewudi nye so bi megire mu ana se wo yale ya to yale pa de ama frɛ me ebi ya na oba bi na yale wo na wo yale wo nua bi na yale eno anse me nye ni panedin na ma hwɛ sunsum na ma hwɛ adekuro ntie nam so a yale ne ba ye
adekronti aba nanam so a won sentiment ka wo krata no ebi ye ne sunsum ye de bo na ato so ye de bare bi na asi kwai sebe obi de na atia so ma mi frame fi US ososofo ma pen krata sa ma baga ayi US 20 years ni minyan krata mi hwe sunsum na enkra ma akoma 17 ene mpanifo 3 ena atwa nwusia ene ye de bo ato so ebe ya akwantense ekimpe within 3 4 5 days no Ninsaka and Krata. And then I told say, you was sophobia and soon level wadu, sophobia and tumia, Yamediamano, and to be a ocean of Yaro, Kawakuma to him. And found in your own name, and not the outone and Paba, Frodi for portability, Yarament of Concomo. Freme, problem be a woman, Bia, how be our phone be a frame. A year do my lesson, Yadia the Atoma, Obasu the no know that, what a frame. No man the good screen as no, a papa and yashi them you. Papa nya bia bone nya hwe ana adanebo adanase mi kan adanebo hu di fokro yes adanebo ana dimasem mame me ma ewo betie mu nyina wona wo fremi di adanse ma me Rebecca di adanse me pese me kase bo di a bebrebe o mo so papa ni etina che ebre ehu wo no nyame nam so amwa bibi ama na me so ho atom na wo pese wo hwe mi program so pa dia na hu de nyame fa no so ye ya Portable TV bo Portable TV ubo hu dance niema kese adanse sisi 31st sole won na bi mo di for Portable sole de nyame fa no so ye bo uko YouTube abo Portable TV uwi ananka waso na wa share shema obi se odi for Portable TV ni o so wa no asa wa share na da mo obi odi for Portable TV nti wo Portable TV PAUL porno ana tabi nso TABRIE TV no watentem no bo TV program se course nyina bo no ho Kumasi online no program sama be nyina ho betimi anya bia hwe nyame nhyirawo nyame tibe no mkyerɛw jo nyame we share bibia so na se mashada na mama omre na ono wahwefo akasa pa me de minja o ma onkoye nti eda so wa ha na ansa na no pese bisa se akwankyerɛ ne bebre waka ho asɛm akwankyerɛ ene mpaebɔ kwa na se akwankyerɛ esoro no nko ena esoro mpaebɔ so nko akwankyerɛ bia ne mpaebɔ na ye adwuma meta akasa asem so nya empaye bia wo ade bia wo ho mpaye obebo ho akwankyerɛ abe empaye de Kristo ni bia atwa so obo mpaye but empaye na chi no uni akwankyerɛ oboa nti akwankyerɛ ne mpaye ko pa enya akwankyerɛ different empaye bo different akwankyerɛ bia me bia mpaye ka ho ansa mo akwankyerɛ me bo mpaye mo na me de sunsun awurade ni mu ansa so yense Okay, and your different mayati as I say, akwankyerɛ bia ne ho mpaebɔ a ɛsɛ ɛde no ɛkɔ pepepe sɛ de ɛbɛya me ne we na no ye behu de ɛsɛ yeye na ye ankasa ye nkɔnkɔhyɛ ye dem so ye kɔyɛ akwankyerɛ onim sɛ binum tumi yɛ sa sɛ onum ye de anya diifo ni ye anya asofo ni ɛnti ɔmo brɛ no ye to awe de me anya asofo ni me de ma paaba ma ye confused enti ɛhyɛ ya adwum ye wo me tu Roman mu nti Roman na mekɔ ye wo me tu CS nti CS na mekɔ ye wo me tu Anglican nti Anglican na mekɔ ɛno na ma ye brɛ no jo yate na me de eyade a mahwewo break krani ena obi so dodo na so amanfo bebre na o mahwewo sa na ebia ende ye da edikan a nipa ba aku bi a onhwewo don't won kada o tie wo na o hwewo nso me de a me pese me bisa ne se wudi no eye tabri no ase mu odupa ye mpanifodi ye bre no em se ye bre Jo and the son etedia and the one wahwe for akasa enti no we kira kwan bebi a ye hwehwe wa ye behu no Kumase me wa Afrancho su Afrancho police station Accra me wo Amasaman stadium dancing no afre why Jo and the etiefo ne ahwefo ye da mo ase e wo se mo etumi agebre na mo ahwe Kumase online TV ye dada media abre ne abribia ye de bremo me amote menka me din de Mesa Matechiwa obetumi so afre me Jackie 1 me ne Odi4 Portable Penia Oda Glory House Ministries International no na me ne twetwe nkomo da sende so ye besanso Asia yakra obibia